ओडिया सिनेमा को जदि भल न हब लोक डिस्कार्ड करदे भल हेले हॉल रे बसिक रहिबे आमे मनोरंजन पे पैसा देकी सिनेमा दउछु ना आमे कोन जाई कांदिया गुछे जाई बसिकी विरक्त होइके आसबु फिल्म देखिबा गोटे फन सेक आमे तो जाउनु आमे गोटे सीरियस जिंस ने मूड नेकी जाउछु ओडिया सिनेमा को 90 वर्ष हेलानी आउ केते ठासक मारिबा आउ तो उतेरा जुग नाही आउ उतारले भी फेल फिल्म जदि भल हब पूजा बजार रे इनिशियली जेतिकी जीवा कथा गला टाणी उठेरी हेकी ता परवर्ती समय देखा गला जे आउ ये दंभ नौ नहीं आउ चैलेंज दे पार नहीं आउ आउ जेहेतु चैलेंज दे पार नहीं से हिसाब रे से चारि धाम बर बुलिकी आसिया छड़ा किसी ना चैलेंज दे था चारि धाम बुलियार आवश्यकता न था चारि धाम भी से धाम देदेले जे लोक आध्यात्मिक विश्वास रे जति पशिले तापर निजे भारी आसिकी कांदिले मो कहे कथा जड़े दी जन किए हसिले बेली आमे कौन कहवा जे सामूहिक भाव ओडिया सिनेमा टाकू देखले जदि देखा ही था तो चली था पूजा बजार रे अन्यून मासे पर्यंत फिल्म चले विभिन्न जगह आम तो मेन है 90 वर्ष ओडिया सिनेमा रे पहुँचलानी आमर 90टा हॉल नहीं 30टा जिले में अन्यून 300 उपर हॉल हवा दरकार अनेक जिले में हॉल नहीं आमे सेतरे जे अधा डजन लोक शासक दल रे जते बेले जो सरकार आइले आमे से सरकार रे फायदा पे आमे मिसिले आ सेतरे भी प्रतिनिधित्व कले प्रतिनिधित्व करिकी ना विधानसभा ना अन्य कोठी ए संपर्क रे किछि अवगत कलेनी कि हॉल बढ़िया दिगरे किछि जतन मान हेले नै आ तापर तळे निज उपरे बेकरे कुराडी बसिला सेते बेले से आमे कहले जे इटा ब्लैक डे हेतले बो गुटु बुत काई 25 कोटी देला एटा बा भल प्रसानंद बलिया किंबदंती पुरुष ओडिया सिनेमार से कही ना बर्तमान ओडिया सिनेमार स्थिति अति सुदृढ़ हम 2026 टू ओडिया सिनेमार स्थिति सुदृढ़ हम प्रसानंद कौन माने मनुकोल सी आकलन करी बर्तमान एआई रो जुग है आउ ठासुक मारिक फिल्म करार ना भल कंटेंट भल ये तो कांतारा सिनेमा गोटे भल कंटेंट आ रिचुअल्स को लेकिन बोली आज तो से अवार्ड पाइला आ पुणी भी लोक ग्रहण कर देखुं आमे भल सिनेमा करवानी आमे से कहवा जे आमर हॉल रु बाहर करदे जमी सनलिसा फिल्म भल हेले सनलिसा माने से सनलिसा झील पिलाटा से कांदीदेला आमर अनेक कलाकार दुखरे मिरमाण हो हाँ माने बसी पड़े खेबरे बसी पड़े आमर पीएमजी छकरे कौन है वर्तमान जी माने सन्निशा झीटा सी जेहेतु कांदीदेला ये समस्ते भाव विहल हो गले भाव विहल कि माने डायलॉग राइटर ठू आरंभ करके डायरेक्टर पर्यंत प्रोड्यूसर पर्यंत अनेक लोक संवेदना जनइले जे यहाँ ठीक है हाउ ठीक तो है जो हॉल व्यवस्था करने दरकार हॉल पे जुक्ति कले जे अनेक जिले में हॉल नहीं आमे हॉल करवा मो बस बा जा प्रति जिले में बुलानी आमे मनोज मिश्र जिते हॉल नहीं बोली बारंबार कहूला से आम टाइट अपरा करते सी जा विभिन्न बड़ बड़ रूम रे जमती अतीत ब्राह्मण माने फिल्म प्रदर्शन कहूला सी बुली बुली ब्राह्मण फिल्म प्रदर्शन कला से जा ऑन कला माइंड गेम रु माइंड भितर से रखिला से कथाटा कहला बेलू आमको गोटे खराब लगिला आमे से ओडिशार पश्चिम दक्षिण उत्तर सब बाड़िया बाड़िया आमर निज भितर आमे कौ सिनेमा करुचे से व्यावसायिक सिनेमा हो कि कलात्मक सिनेमा हो ये झिल्की भट्टाचार्य सी तो पुणी गोटे सिनेमा करी सी तो कहूनी मोर फिल्म व्यवसाय दब बोली से जो फिल्म टी करी से फिल्म रे तो सी कहूँ मु करनी मास पे मु कर क्लास पे लहरी से लहरी टाक सी कही मोर क्लास ऑडियंस देखिए आवार्ड पाई आगामी दिन में आहरी आवार्ड गोटेब कारण से जयप्रकाश दास चौधरी विकास दास दी भाई अभिनय देखुना आमे जो स्टार कहूने से स्टार मान्यता से बुझा पड़ से जो प्रकार अभिनय कर अभिनय को जी जदि निखुण भाव में देख किए स्टार प्रकृत में ओडिया सिनेमा ताहा बुझा पड़ आमे खाली बड़ डेंगा हो गले
कि ये ହେଇଗଲେ ଆମେ ସେ ସବୁରେ ମାନେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମକୁ ବାବୁସାନ ତ ଗୋଟେ ଟିକେ କମ ହାଇଟ ର ଲୋକ, ସେ ହାଇଟ ବଢେଇକି ଦମନ ପରେ ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ 25 କୋଟି ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମର ରେକର୍ଡ 90 ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ଆଉ ରେକର୍ଡ, ଯାହା ଫଳରେ କି କରଣ ଜୋହର ଭଳିଆ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ବମ୍ବେର ସେ ତାକୁ ହିନ୍ଦୀ ଡବ୍ କରିବ ବୋଲି ନେଲା, ଆଉ ସେଥିରେ ବି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ ଅତୀତରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଶେଷ ଶ୍ରାବଣ ଫିଲ୍ମକୁ ରାଜଶ୍ରୀ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଭଳିଆ ପ୍ରଡକ୍ସନ ନୟା ଫିଲ୍ମ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ ପୁଣି ରାଜଶ୍ରୀ ପ୍ରଡକ୍ସନ ମାନେ କେମିତି ପାଇଲେ? ଭଲ ସିନେମା ଶେଷ ଶ୍ରାବଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଶେଷ ଶ୍ରାବଣର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିକି ରାଜଶ୍ରୀ ପ୍ରଡକ୍ସନ ବାଲା କଲେ ଏମିତିଆ ଫ୍ୟାମିଲି ଡ୍ରାମା ଆମର ଦରକାର। ସିଏ ତ କେବଳ ଫ୍ୟାମିଲି ଡ୍ରାମା ହିଁ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନାହିଁ। ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ପାଳଗଦାରେ ଉଚ୍ଚା ହେଇକି ଚଢିକି ଆମେ କହିବା ଯେ ମୁଁ ହଉଛି ସୁପରଷ୍ଟାର, ମୋ ଫିଲ୍ମ ଲୋକ ଦେଖିବେ, ସେମିତି କେହି ମାନେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହଁ। ଓଡିଆ ସିନେମାକୁ ଯଦି ଭଲ ନ ହବ ଲୋକ ଡିସକାର୍ଡ କରିଦେବେ, ଭଲ ହେଲେ ହଲରେ ବସିକି ରହିବେ। ଆମେ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ପଇସା ଦେଇକି ସିନେମା ଦଉଛୁ ନା, ଆମେ କଣ ଯାଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ସେଠି ଯାଇକି ବସିକି ବିରକ୍ତ ହେଇକି ଆସିବୁ? ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଫନ୍ ସେକରେ ଆମେ ତ ଯାଉନୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ସିରିୟସ ଜିନିଷ ମୁଡ ନେଇକି ଯାଉଛୁ। ଓଡିଆ ସିନେମାକୁ 90 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଆଉ କେତେ ଠାସକୁ ମାରିବା? ଆଉ ତ ଉତାରିବା ଯୁଗ ନାହିଁ, ଆଉ ଉତାରିଲେ ବି ଫେଲ, ଉତାରିକି ଏଗ୍ରିଗେଟ ନାହିଁ, ଫେଲ। ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ନିଜକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ପଡିବ। 90 ବର୍ଷରେ ଆମେ ଯଦି ପରିଣତ ବୟସରେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରର ନିକଟତର ହେଲେଣି, ଆମେ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା ନ କରିବା ଏବେଠାରୁ, ଆଉ ଫିର କଣ ଆମେ କଣ ନା ଷ୍ଟୁଡିଓଟା ଆଗ। ଆରେ ଷ୍ଟୁଡିଓଟା ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଓଡିଆ ସିନେମାର ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ ଆଗ ନା ଷ୍ଟୁଡିଓ ଆଗ? ଷ୍ଟୁଡିଓ ଯଦି ଆଗ ହଉతుంତା ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରାଠୁ ଆଲୁ ଅର୍ଜୁନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇକି କୋରାପୁଟରେ କାହିଁ ସୁଟିଂ କରୁଥାନ୍ତେ? ମାନେ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଏଆଇ ଯୁଗରେ ଆଉ ଠାସକୁ ମାରିକି କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଆଉ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓର ଗୋଟେ ସଂକୁଚିତ କୋଠରୀ ଭିତରେ ସେଟ୍ କରିକି ଆବଶ୍ୟକତା ନେଇ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର। ଆମର ଓଡିଶାରେ ଯେତେକ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବା, ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଫଟୋଚିତ୍ର ନେଇପାରିବା, ସେଇଟା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆଉ ସବୁ ଟୁରିଷ୍ଟ ସ୍ପଟରେ ଭଲ ଭଲ ହୋଟେଲ ହବା ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଛି। ଟୁରିଜିମର ବିକାଶ ହବ, ଓଡିଆ ସିନେମାର ସମୃଦ୍ଧି ହବ। ମୁଁ କହୁଛି ତାକୁ ତାକୁ ବଡ ଯୋଉ ବଡ ଫିଲ୍ମ ଆସୁଛି 25 କୋଟିର, ଆମେ 50 କୋଟିର ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିକି ଫିଲ୍ମ କରିବା ସେଇଭଳିଆ ଫିଲ୍ମ କରିବା ନା। ଆଉ 25 କୋଟିଟାକୁ ଯିଏ ବିଜନେସ ମାନେ ଦେଇଛି 50 କୋଟି ପାଇଁ ସେଇଭଳିଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦରକାର। ସେଇଭଳିଆ ଚିନ୍ତା ନାୟକ ଜଣଙ୍କ ଦରକାର ଯେ ଡାଇରେକ୍ସନ ଦବ, ଯୋଉଟା ଭଲ ହେଇଥିବ ଆଉ ଭଲ କରିପାରିବ। ଆମେ ଯେ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଉ ଧ୍ୟାନ ଦବାନି, ଆମେ ଖାଲି ନିଜକୁ ନିଜେ ମାନେ କହିବା ଯେ ଆମେ ଆମ ଫିଲ୍ମ ମାନେ ହାୱା କରିବା, ଆଉ କିରିକିରି ରାବି ରାବି ହେଲେ କଣଟା ହବ?